Nou ja, toe. Lekker. There we go. We are online. Mr. I like it, I do. Master Thabiso Khambule I like it. in the house. Lekker en jy. Lekker. It's been a while, dude. Ja, Flip, wat is dit? Is dit September? meer as 'n jaar? Nou, Net so die 'n bietjie laaste kort keer van wat die ek jou gesien het, was in September. Laas jaar. Yes, toe ons die event gedoen het. Goeie mens. Dit voel ek weet jy, dit voel so die 5 maande van die begin van die jaar voel soos 'n jaar. Exactly. Ja. I've had like ek het presies dieselfde ervaring gehad soos so much has changed though, and that's why we're here today. Ek dink ja, ons gaan 'n interessante gesprek hê vandag. Kan nie wag hê. Yes. I haven't done this actually in a while. So it's a big thing for me. So kom ons vat hom. Dat sê. Hallo daar. Waar ook al daar vir jou mag wees. Ek is Pieter, vir die wat my nie ken nie, en my motiewe is alternatief. Ek is gepla met die maan en vra wat vir meeste nie belangrik is nie. Ek vertel graag stories met betekenis en ek vind betekenis in die vergoddelikking van die alledaags. Ek praat oor idees, skottelgoed was en ander dinge soos roeping en klippe. My storie begin by 'n reeks gebeurtenisse in Januarie van 2018, dinge wat my realiteit laat bevraagteken het en wat dit beteken om 'n mens te wees. Mense dink ek's gek, maar dis ek. Laat weet my wat jy dink, deel dit met jou mense, gesels met my. Ons gesprekke is altyd anoniem. Ek moet nie vra, I'm hijacking his interview now. Hoe onthou jy al daai? I don't know, How man. do you do that? That's such a beautiful intro. How? Thank you so much. Thank you so Lekker. much, man. Mr. Thabiso Khambule, is lekker om jou, wel, ons het nou maar dieselfde ding as wat ons laaste keer gehad het. Ek weet nie, is jy op my podcast of kuier ek by jou, want ek is by Jacaranda en jy's op my we had the same issue the first time. Ek is so by jou. Ek sê vir Pieter ek piggyback van hom af, so ja. So baie interessant, man. So like ons het nou net gepraat oor die laaste keer wat ons mekaar gesien het was in September gewees, toe ons anonieme gesprekke. Load shedding. It just had to happen. It just had to happen. So gelukkig daai fone is op backup charger. Ek het 'n backpack vir daai ding. Die laptop is gecharged. Everything is good. I love it. Dis is land nou. Dis die realiteit van ons land op die oomblik. It's the way it is, man. Daar vat load shedding. It's the way it is. Maar ek moet sê soos like ek is like jy sê jy sien ook, soos ek is heeltemal relaxed. Ek is soos niks gaan afgaan nie. Alles is op charge. Daar's niks wat Hey, we're back. There we go. Alright. For generators. Ja. Ja, so ek dink die laaste keer wat ons mekaar gesien het was met die event geweest. Dit was animasie geweest nommer 1. Yes, ja. So ek kyk daarna om hierdie jaar weer een te hou. Good. Only difference being last year I had sponsors like doing everything, and this year I should be funding it by myself. So wow, that is amazing. Mag ek on your behalf, may I just reach out? Guys, he says he wants to do it himself. Ek dink ons moet hom help. That's all I'm saying. So closer to the time we'll tell us. And I think we should help him however we can. Dit hoef nie altyd met geld te wees, dit kan tyd wees. Dit kan geskenkies wees wat hy kan weggee by die event, so ja. Ja, dit het baie gehelp. Ek moet sê daar was baie mense wat laas jaar goedjies weggegee het by die event en al daai goeders. Natuurlik het ek 'n sponsor gehad wat soos basically vir die dag betaal het. So hierdie jaar gaan so 'n bietjie anderster wees. Ek dink om op sponsorships te rely is partykeer maar 'n bietjie moeilik vir sulke goeders. I can imagine. Want ek dink laas jaar het my sponsor 'n week voor die event uitgetrek. Maar gelukkig 90% van die kostes was klaar gedek geweest. So dit was nie, en tot vandag toe nie 'n dooie woord nie, hulle het niks gesê nie, net onttrek en there you go. Wow. So dit was nogal 'n stresvolle. I can imagine, yeah, I can imagine. Just. Maar so voordat ek aangaan, so obviously ek doen so 'n paar goedjies anders ter hierdie jaar. Radio het my 'n paar goed geleer. Nie dat ek dit nie laas jaar gedoen het nie. Dit was net bietjie anders, dit was 'n location sponsor geweest laas jaar. Maar hierdie jaar is ek baie bevoorreg. Hierdie jaar se Hartsgesprekke word deels moontlik gemaak deur Digital School of Marketing en ons sou dit verseker nie kon doen sonder hulle nie.
Of jy nou jou eie besigheid het en of jy eenvoudig net verder wil leer, kan jy verseker weet dat Digital School of Marketing 'n kursus het wat aan jou behoeftes sal voldoen en boonop jou sak sal pas. Om meer te wete te kom oor hulle dienste, besoek gerus www.digitalschoolofmarketing.co.za of besoek gerus hulle Facebookblad. Baie dankie aan Digital School of Marketing. Hulle is my hoofborg hierdie jaar, so ek is baie stoked oor dit, want hulle is Digital School of Marketing. They don't need to pay for marketing, my friend. It's like, so it's like quite the flex. Maar dit is natuurlik nie die enigste mense wat dit moontlik maak nie. Ek dink alles lyk soveel anderster hierdie jaar op Motiveer se pages ook. But we'll get into that. Lekker. We'll get into that. Ek dink kom ons begin eers. Okay, so ek en jy het laas jaar ontmoet. Dit was net na Rian weg is ek korrek? Ja. Dis net na Rian weg is. Things started changing for you. Jy het jou eie show gekry en yeah man, kan ek jou los om soos daai bietjie vir ons bietjie meer te spread vir die laaste jaar? Seker, yes, what a roller coaster turn, and it's quite amazing that jy praat van dit, dat ek nou 2 van my eie shows is op Jacaranda FM, maar ek dink, ek sê altyd vir mense, dis quite amazing wat voor dit gebeur het ook. And it reminds me to, dis amper soos 'n delayed promise wat gebeur het. So ek is al vir 12 jaar by Jacaranda FM, en letterlik, kan ek sê, in my 11de jaar het ek eers my eie 2 shows gekry. Yeah. En ek is al omtrent, dis al amper 'n jaar wat ek die 2 shows het, and I'm stoked, I'm enjoying it so much. Ek het so gegroei. En ek moet sê, ek was bang gewees, like letterlik, ek was so bang gewees om my eie 2, want vir 10 jaar is jy saam met iemand wat anker. Ja. En jy is net, you add onto them, you know, but now you have to do all of that yourself. So, natuurlijk was het, ek kan my eerste show onthou, oh, how terrible, how terrible, ek cringe. But now that I another feeling. Yeah. But now that I'm into it, it's amazing. It's amazing. En dit vir my het dit baie meer as net ek wat 'n show gekry het beteken. It just meant that, be patient. Flip, in my 11 jaar gevat. Be patient in whatever you're hoping for. En waar ook al jy hierdie ook wil sien, be patient at it and know that 5 years from now when you look back, you'll be like, wow. At the moment it feels like you're stagnant. The moment it feels like, jy gaan nêrens heen. Ja. But when you look back, you're like, proper. Ja, ek sê vanoggend vir Jan, uit my laas jaar het hy iets baie cool gesê, en hy het gesê dat nothing is set in stone. En so, ek stres 'n bietjie oor die goeders wat aangaan, maar natuurlik, ek wil net gou eers vir jou vra, soos like, jy het 2 van jou eie shows, kan jy net like vir ten minste vir my luisteraars dan sê, wanneer kan hulle op die lug kry? Nice. Ek het nie geweet ek mag dit sê nie. Is op Jacaranda FM, dis elke Saterdag van 2 tot 6 in die middag, en dan elke Sondag is dit van 6 tot 10 in die aand. But I love Sunday show so much because it's a speciality show. So wat dit beteken is, ek feature net Suid-Afrikaanse musiek op die show. So dit is plaaslik, dit is Afrikaanse musiek, dit is popmusiek, dit is elke liewe genre wat jy aan kan dink wat ons land het. I feature on the show, and that's why it's a show so close to my heart. Kyk, die Saterdag show, ek is baie lief vir daai show ook, maar ek dink Sondag show, hulle sê mos jy het altyd 'n favorite kind. Ja. Exactly. So ek moet sê, die Sondag show, it's like literally my favorite. Tune in, 6 p.m. to 10 p.m. every Sunday. Good. Lekker. So, jy weet, ek het laas jaar toe ek die eerste keer met jou gepraat het, so jy het ander dag toe lag ek en jy daaroor. Toe sê jy vir my, wat sê, want so, okay, kom ons begin by die begin. Ek is ook nou in 'n radio. Yes. Wat baie, ek is super stoked daaroor ook. Dis 'n plaaslike radiostasie, soos baie lief vir die mense daar, man. So for respect, man. Jy weet, ek dink oor die afgelope jaar is ek so bly in terme van die kwaliteit mense wat ek ontmoet. Sure.
And like, it's not like to blow your horn, but it's like, it's starting with you. There's actually, ek kan op my 2 hande tel, hoeveel mense is daar oor die afgelope jaar, wat my bygestaan het met die goeders, wat net so supportive is soos jy nie. Ek het by Harties FM gejoin in Januarie, einde Congratulations, Januarie. Thank you. Yeah. Aan einde Januarie, so ek was baie stil met motiveer en al die goeders wat ek besig was mee, soos ek het net, jy weet, you're running, en ek het my eerste 3 programme gekry, soos ek het woensdae aande van 7 tot 10, en Vrydag aande van 7 tot 10, en dit was eers Sondag aande 7 tot 10, maar toe het hulle dit nou bietjie verleng, so nou is dit van 4 tot 8, en dis ook soos my speciality, like show, so die Sondagprogram se naam is Motivation Station. Nice, I see what he did there. En dit is ook soos my baby, like, dis my favorite. Want ek onthou, ek het al 3 my programme in 1 week begin aanbied. Dit was nie soos, like, ek het Woensdag aand opgegaan, I had fun, like, it was amazing. Vrydag aand opgegaan, I had fun, it was amazing. Maar Sondag aand, dude, toe ek daar sit, en ek moet die eerste instelling in my program doen, wat ek Hartsgesprekke, gebedgesprek en skrif, jy weet, skrif. Skrifgesprek en gebed. Nou, Yes. like, nou voeter ek my eie show se goeders op, maar skrifgesprek en gebed. En jy weet, en toe ek hierdie vers begin lees en ek begin die gesprek hê daaroor, nog voordat ek by die gebed kon kom, toe is ek in trane, dude. En toe van daar af het ek so bietjie die TikTok vir my. Like, dit is kind of my ding om te huil op my lives en al daai goeders, maar dit was net vir my, dit was my bietjie too much, so toe het ek so bietjie weggebly van die goedjies. Maar ek is ook bevoorreg genoeg omdat ek het van Junie maand af is ek op maandagmiddag tussen 1 en 4 op, en Saterdag van 12 tot 4. Yes, wow. So ek het 5 programme nou by Harties FM van Junie maand af. Amazing, en dan natuurlik Hartsgesprekke hierdie jaar, wat dis 'n mission op sy eie. Soos, yes man, soos mense besef nie altyd, ek het nie nou daaroor gepraat, waar mense besef nie, like, hulle dink jy is daai 3 ure of daai 4 ure op jou program op radio. Nee, that's biased. Nee, daar's baie. Dit is, maar ek moet sê, ek is ongelooflik blessed in die sin van, jy weet, jy moet vir almal instaan. If you're the new guy, ek onthou jy het in Desember het jy deur presies dieselfde ding gegaan. Presies dit. Jy moet vir almal instaan, soos jy is die nuwe ou, en man, soos it sharpens it so much more and so much more quickly. Dit was amazing. Soos ek ja, dude. En hier sit ons 'n jaar later. No, it is very amazing, and I totally agree with you that soos wat jy sê, so hoe meer jy instaan vir mense, hoe meer word jy skerper in jou craft, wat altyd lekker is. Ek sien dit nooit as ietsie wat as ek vir iemand instaan, ek sien dit nooit as iets wat my verneder of enigiets van daar. Ek sien dit altyd as, man, I get the opportunity to do what I absolutely love. And that is being on air. So it is amazing. And you know what's the most scary thing that I realized about, I think it was 2 weeks ago? So ek het in 2019, I had a heart attack scare while I was sleeping, maar dit was, jy weet, daai tyd het ek nog in retail gewerk, high stress, soos physically, mentally, I'm tired, I can feel it. Waar as, ek het so 2 weke terug, toe begin ek weer so arm, skouerpyn kry, en ek is soos, ek besef, is dat vir die eerste keer in my lewe, because I enjoy what I do so much, my body has to physically tell me, listen dude, jy moet stadig, slow down. Dit was my scary. So no, you're very right. I mean, dis die ding, mens moet vir mense liggaam luister ook. Ek love it om te gym. I'm a gym fanatic, but there's some days that I don't go to the gym because I listen, ek luister vir my liggaam. As my liggaam vir my sê, okay dude, jy's 'n bietjie dan. Jy het te veel gewerk, jy het te veel 'n bietjie in familietyd spandeer, of jy het te veel 'n bietjie oor iets gestres of alles, vat af, gaan chill.
And that's exactly what I go do. En ek dink die lekker ding vir my ook is om myself elke nou en dan te reward. En ek sê nie altyd nie, maar elke nou en dan. Dis soos ek sal letterlik met my eie gedagtes by 'n restaurant gaan sit. Ek sal my foon in die kar los. And then I'll just go to the restaurant and then I'll be like, okay, cool. Just Order be. vir my iets. Ja, just be. Literally just be. Order vir my ietsie, order vir my 'n drankie, chill, eat and then go back. And then it almost feels like you're refreshed and you can face the day again. Ja, no, I feel the same way. Ek dink die approach wat ek hierdie jaar neem in elk geval met wat motiveer betref. Ek is baie stout, soos dit was aan die begin was dit net ek en Rihanna sprekers gewees en Jolande. Yes. Jy het hulle laas jaar ontmoet. En hierdie jaar is ek bevoorreg genoeg om te sê dat ek het so net Bota by. Nice. So sy gaan nou op sterstatus wees, wat Just ek al so sy you're gaan growing. sy gaan ons booking agent wees, ja. En natuurlik Esther Groenewald is 'n omroeper saam met my by Hartsgesprekke. Oh, nice. Sy is ook 'n motivational speaker en sy gaan die redaktrise wees vir Motief Mag wat volgende maand uitkom. So die eerste uitgawe van my tydskrif kom ook volgende maand uit. So I've been busy, man. Nice, So it's like it is nice. nie jy weet ek wil nou vir jou sê soos jy sê wat jy gym is soos jy op hierdie stadium sal jy my nie dood in die gym vang nie. Soos ek moet letterlik vir myself soos jy sê, los jou foon in die kar. Ja. Ek het gister een van daai dae gehad waar ek kom by die huis en ek is soos ek sit alles neer en ek gaan stap. I just need to get out and be with my own thoughts. Seriously, no music want ek luister dag en nag musiek. Ja, natuurlijk. Jy werk by radiostasies. Dag en nag. Ja. En ja, maar in terme van die gym. So I want to know something like you gave me some advice when I contacted you for the date for Hartsgesprekke. Toe gee vir my advies, toe sê Rian het altyd weer gesê soos jy moet 'n bietjie jou huiswerk doen en wat ek al so up and funning around. Oh my gosh. En nou dat jy so praat van jou van die gym en goeders, so what's with the obsession about your abs? Yeah, there's quite the obsession about the abs. So, man, ek weet het jy na my Facebook toe gegaan. Ja, man, flip. Ek dink van dat ek jonk was. I don't know if it's like the whole Shaka Zulu thing. Maar van dat ek jong was, was ek net obsessed geweest met my abs en ek dink 'n ding is net flip. Ek wil nie 'n boepens hê nie. Ek dink dit is so verkeerd vir 'n jong man in sy 30s om 'n boepens te hê. Like we can do better. Dis net gesond. Baie van dit is net gesond eet. That's it. Ja. Maar ek moet ook daarbey add dat dit in ons bedryf veral flippend moeilik is om gesond te eet, want jy is die hele tyd op die pad. Kyk, jy's nou hierso. Ja. Jy het miskien vanoggend ietsie gehad en jy het breakfast gemis. En jy moet van hierso af miskien na volgende gig toe of na jou radiostasie toe gaan. So, dis so moeilik om gesond te eet en dis duur om gesond te eet. Dit is. It's expensive, dude. So dit is 'n bietjie van 'n challenge en 'n bietjie van 'n probleem, but I think hoekom ek daarvan hou is dit challenge my. It doesn't leave me in a place where I'm complacent. Dit challenge my om te sê, okay, eet regtaps en werk aan jou liggaam. Maar ek dink meeste van die tyd hoekom ek in die gym is as gevolg van mental health. I want to keep that at a place where it's always healthy. Want dis nogals quite amazing. Ek en jy het hier so ingestap en ons het vir mekaar gesê dis so besig. Like life is so busy. The pace of life is just it's a lot, man. So jy wil definitief 'n bietjie wegbreek and if I can get a six-pack out of that, kudos. Yeah, dude. Six-pack is die beste. Jy sien mos ek het so 'n bietjie gesond geraak. Ek eet nou mooi lekker gesond. Het jy 'n six-pack binne kan die koeler? Ja, my six-pack is nou binne in die koeler. Jy weet, ek het jou leer ken toe ek 'n bouncer was. En daai tyd het ek nogal goed gelyk. Maar ek moet sê, ek lyk nou ook goed. Round is the shape also, isn't it? So, was baie lekker eet en al daai goedjies. Jy is gesond. Ja. En weet wat, dit raak so besig soos jy sê. Ek het soveel goeders op my bord hierdie jaar wat moet gebeur leading up to next year because like you know me as man. For sure.
it's going some yes, other place. yes, I've yes. always got something in mind, and Which is good. It's grown to this. It doesn't seem like much, maar ek meen my setup like heeltemal anders as wat dit het laas jaar. Ek weet nie man, soos I'm working towards something where I'm going with the things that I'm doing. Ek moet vir jou sê, jy mag dink jy het nie gegroei nie, maar ek sien die groei in jou en ek dink dit is altyd maar so. My therapist always explains it in this way. As jy in die situasie is of in die oomblik is, sal jy dit nie sien nie, maar jy moet altyd vir iemand vra wat buitekant staan, wat jy miskien nie elke dag sien nie, wat jy nie elke week sien nie. Vra vir hulle wat dink hulle van sekere goedjies in jou lewe op die oomblik en jy sal agterkom hoeveel jy gegroei het. Like honestly, like today when I came in here, this is growth that I'm seeing. Daar's baie wat hier so gebeur in die agtergrond. So en dit is regtig, it's a way step up from where I began. Ja. En weet jy, en dit is so moeilik om vir mense te verduidelik, jy weet. Ek en jy het ander dag gelag. Ek wou nog nou daaroor gepraat het. Ek en jy het gelag. Jy het altyd hierdie storie wat jy vertel van, luister, jy het hoeveel keer vir Jacaranda gesê? Ja, jy sê 5 keer? 5 keer. 5 keer. Jy het 5 keer Jacaranda, like, en hulle het elke keer nee gesê en die laaste keer toe sê dit soos, okay. Ja. Jy weet? En then, like, toe is jou kop deur. Ja. Elke ou se storie verskil. Wat mense dink jy moet gaan leer vir radio. Ek het ander dag die voorreg gehad, laasweek Vrydag het ek die voorreg gehad om Bongani en Khumalo te ontmoet. Yes. He was with Jeremy Mansfield on 94.7 those years. Legend. He's a legend. I had the yeah, privilege to meet him. He invited me to go to his podcast as well. We'll see when that's going to be happening. Nice. Maar hy het vir ons gesê, soos man, daar as jy hoe kan ek vir jou sê, daar is nie 'n enkele omroeper daar buitekant wat se storie dieselfde is nie. Niemand kom uit die bedryf uit. So true. You kind of just find your feet as a personality and as a person, and you try and like establish that part of yourself. En jy het ander dag toe vra jy vir my in een van jou lives te sê, soos wat sê jy vir mense, hoe het jy in radio ingekom? En toe lag ek, so ek sê because ek het laas jaar, was jy my eerste gas op toe anonieme gesprekke, so we went through the name change, maar jy was my eerste gas, en toe sê ek ek spot met jou, en ek soos, so jy moet met Thabiso Khambule praat, op van Jacaranda, en dan kan jy in die radio inkom. Oh man. Ag, dankie. Ek dink, weet jy, man, I'm flabbergasted by that. Maar ek dink soos wat jy sê, dit is 'n journey, jy weet. Mens kan nooit vir enigiemand sê, hey man, this is the way nie. En what an important point you just made. En dit is dat 'n mens kan nie, jy kan nooit vir iemand sê, hey man, volg die pad of volg die pad of volg die pad nie. Daar's mense wat media gaan swat het, daar's mense wat glad nie media gaan swat het nie. Soos Rian van Heerde wat ek mee gewerk het, hy het regtig geswat. So imagine from that to being a radio presenter, dit is so. Ja. So en dit wys jou net hoe like this literally dis amper asof you have to be chosen for this. Dit is it's like ek wil amper vir mense sê soos it's like a calling. Ja, it's like a calling. Presies. Dis 'n roeping. Yes. Want man, soos obviously ek spot wanneer ek dit sê, but that was only the first step. From there was dit my eie verantwoordelikheid gewees om die volgende interview te reël en die volgende een en ek het so stadig daar na dit toe gewerk, because wat ek laas jaar gesê het is like I want to get into radio. En ek het gesê okay, ek gaan hierdie anonieme gesprekke doen, and at the end of the year I went and I put everything together, en toe gaan ek na Harties FM toe en ek is soos luister boys, soos ek weet niks van radio af nie, nothing, nada. Maar hier's wat ek gedoen het en ek kom nie leë hande nie. Because I already had established quite a following with motiveer en al daai goedjies. En ek sê ek kom nie met leë hande nie. En hulle is soos go for it. No problem. Wanneer kan jy begin? Jy weet, en dit was vir my so amazing geweest en hulle is so supportive man. So ek leer so baie by hulle in terme van die omroepers wat daar is. Jy weet ons is 'n tightly knit span. Ja, it's like a family. That's regtig like a family man. En dis net vir my 'n amazing experience tot dusver. Ek meen ek onthou ek het location sponsors gesoek en op 'n stadium het ek met een van ons direksie gepraat
En hy sê, man, daar's 'n nice plek daar, hoekom bel jy nie daai met hierdie nommer, jy weet? Of, man, iemand het ander dag het een van die direksie ook vir my video gestuur van 'n girl wat sing, en ek gaan nou nie sê wie of wat ook al nie, maar sy sing en sy praat oor mental health en waaroor die liedjie gaan, waaroor sy skryf of wat ook al, en hy sê, dude, hoekom interview jy haar nie? En ek is soos, okay, ek kan seker, maar hoe kry ek aan jou, ek sal haar nou, jy weet, ek sal 'n bietjie deur sosiale media uitreik en al daai goedjies. En hy sê, nee man, bel daai ou, hy sal vir die agent se nommer gee en dan kan jy deur, jy weet, dude, dis so lekker om saam met mense te werk wat dieselfde goals as jy het. So true. En intussen het jy ook 'n podcast begin. Okay, saam met jou swart. Yes. Mr. Brady Fortuin. Shout out vir daai. Hy is daai as 'n champ. Ek glo hom my funny man. What a funny. Brady se energie is daar. Ja. So tell me a bit more about your like man, so ons podcast is kom hoor gou hier. Or in slang kom hoor gou hier. And we literally, the name actually came from Brady's wife. And we just started it, and ek het vir Brady gesê, let's have fun. Yes, of course, you get to a point where you're like, okay, cool, hierdie ding moet nou begin betaal of wat ook al die geval is, but I always say, and I've seen it time and time again with everything that I do, is that the more you have fun in whatever you do, it will start, the gratitude will come, dit sal vergoed, jy weet, en it's nogals quite amazing, ek kan nou nie te veel weggee nie, maar someone picked us up. So with that happening, like they actually did soos wat jy sê, dan begin goedjies gebeur, dan borg hulle dit en dan sê hulle okay nee, let's go this way. Let's redo your social media. Let's do this and let's do that. So we've literally en dit was amper na 'n jaar wat ons net gesê het, man, let's just do this, jy weet. So someone picked it up and now we in the next phase. En ek het vir Brady gesê dit gaan nou die volgende phase wees en dit gaan die volgende phase wees en dit gaan basies net groei tot op 'n punt waar ons gelukkig is waar dit moet wees. Maar dis ook nog 'n ding, like you never want to arrive, because once you've arrived it's like then what's the use, you know? So dit is, die podcast is meer oor mental health. It is on basically all social media platforms. Mainly the episodes, the full episodes are on YouTube. Kom hoor gou hier. And dis 'n podcast wat ek en my skoonboetie het, my Oswara. And we just literally we enjoy ourselves. The last guy that we had on was Marcius Van, and very very interesting. Ek dink as jy op die TikTok strate is, sal jy definitief vir Marcius Van al gesien het. A very interesting guy. He's more of a financial guy and more of a guy that wants to get you from a place of, I wouldn't say a place of poverty, but a place of poverty mindset. Yes. Into a place of knowing that you can reach goals, but also being consistent. Want there's no een wat ek definitief van jou af sien. You're consistent, and that's why you've grown, and that's why we're here today, and that's why there's so many things happening in the background that was probably even the viewer doesn't see at the moment, maar daar's so baie goedjies wat in die agtergrond gebeur, wat voor jy nie hierso was nie, but it just shows he's grown and he's been consistent. That is what it is. Consistency demands breakthrough. So ek ken iemand wat anders ander dag het ons 'n gesprek hieroor gehad. Half the work is done if you just show up. Presies dit. Daag op. Exactly that. En helfte van jou werk is klaar gedoen. Die res is refining, like you're gonna make mistakes. I mean, I did an interview the other day with an international rock band where, man, ek het dit so bad opgeneek, soos, want dis 4 rockstars, man. Hierdie ouens, ek het die grappie gemaak en ek is soos, hierdie ouens het die peak van hulle like fame bereik toe my pa nog in puberty was. Soos like, hierdie ouens is so like 65, 70 years old. Hulle is rockstars gewees en they like children in die studio. Hulle skit aan mekaar, hulle soos hy en nog skree hulle op my. It was impossible to control them. To keep it in. Ek sê hulle ouer is raak en meer raak as ons kinders. Oh my goodness. Man, yes. I don't think it like it's true. Oh wow. Hulle is stout, man. Jessie. En hulle garra mekaar in die agtergrond and it's banter. Yes. Because these guys have known each other for years.
And it was an amazing interview, but I get it so bad opgeneem. Soos, I played the wrong songs. Like, it was bad. But, you know what, and after that, ek stuur direk sy boodskap en ek is soos, ek sal bedank hierna, ek's fine, ek is so jammer, and all they did is just like, that's how you grow, my friend. It's like, just chill, you don't have to go anywhere. It's like, want ek dink ek is partykeer bietjie hard op myself, in terme van, jy weet, jy nou wat sê ek is consistent en goeders, man, as mense weet hoeveel wil dit vat om hierdie goeders gedoen te kry, en aan die begin was dit, it was only me when I started, whereas nou is dit, man, soos like, ek het hande geneem met Kanta Design, wat soos, man, hulle doen al my social media posts en goeders, like my daily quotes, like heeltemal anderster, het lyk professioneel, die thumbnails vir vandag, vir die banners en goeders. Yes, that, I must say, it looks really good. It's very good. So, dit is, jy weet, ek is baie blessed. Maar kom ons neem gou 'n handelsbreek, want ek het nog 'n handelsbreek. Ja. Lekker. Okay. Lekker. So ek wil net gou 'n shout-out gee hierso aan 'n paar mense. So, Digital School of Marketing bied 'n uitgebreide reeks digitale bemarkingskursusse in die bemarkingsruimte aan, wat aan leerders 'n geleentheid bied om 'n erkende en geakkrediteerde kwalifikasie te ontvang wat jou 'n voorsprong in die mark sal gee. Met 'n kwalifikasie van DSM sal jy ook die kundigheid hê wat nodig is om jou eie besigheid binne die digitale bemarkingsarena te begin. Besoek hulle webtuiste by www.digitalschoolofmarketing.co.za om meer te wete te kom. Kanta Design bied korporatiewe pakkette wat handelsmerke en ontwerpe insluit, asook sosiale pakkette wat vanaf so min as R4.000 per maand begin. Eerste kwotasies en konsultasies is waarde toegevoeg vir jou gerief. Vir meer inligting besoek www.kantadesign.co.za of besoek hulle Facebookblad. Grafiese ontwerp is kuns, moetswillig. En dit is hoe Kanta Design jou handelsmerke skep en lewe gee. Bees en fees, geld. Is jy moeg vir vervelige sosiale media advertensies? Hou jy daarvan om nuwe dinge te probeer? Wil jy jou besigheid laat uitstaan van die res deur jou bemarking pret te maak? As jy ja geantwoord het op enige van hierdie vrae, dan is jy op soek na Blue Monkey Media se video bemarkingspakkette vir sosiale media. Vermaak en beïndruk jou kliënte met 'n video wat blou is, maar deursigtig. 'n Blue Monkey video, 'n blou video. Kontak hulle en hulle sorteer daai vervelige blad van jou woepswaps uit. Skakel hulle by 079-507-4533 of besoek hulle webtuiste by www.bluemonkeymag.co.za. And that's it vir die ad break. That is baie nice. Check hoe hierdie ou gegroei, hè? Like we already doing ad breaks and stuff. Yes, that's amazing. That's regtig amazing. Yeah. Thank you, man. Op die noot van mental health en al daai goeders, soos ek vroeër vir jou gesê het, veral like time flies when you're having fun. That is true. What a cliché, but it's so true. Yeah. En die ander ding ook is dat especially wanneer jy geniet wat jy doen, is dit so moeilik, soos wat ek en jy vroeër gepraat het. Deesdae, especially van laas jaar af, moes ek my mental health eerste sit. En wat vir my baie vreemd is die hoeveelheid mense wat ek uit my lewe uit moes sny. Oh man, don't get me started. Well, I kind of want to get you started. That was the punchline. That was the hook. Yes, dear. Pieter, ek dink ek het actually hierdie jaar vir die eerste keer wat ek actually sê in a way I got enemies now. It sounds weird. Yeah. It sounds very, very weird because I'm a very PC guy. I'm a hectic PC. But for the first time, I was like, you know what? Like even the Bible says for ons, make peace with people as far and as much as you can. Want ek dink die Here het geweet. Dit gaan nie moontlik wees om met almal peace te hê nie. Nee. No. Impossible. Dit gaan nie moontlik wees nie. Dis die ding en ek dink sodra jy weet and to my point,
if I do say so myself, and sorry if this comes across as conceited, but I know I'm a friendly guy. If you're going to take advantage of that friendliness and I step up and say, stop it, and then you want to be my enemy, it's a problem. Yeah, That's a problem. It's a problem. So that means that you're taking advantage, and so ver as wat dit goed is nou vir jou, is dit fine, maar sodra ek vir jou sê nee, hou op, en dan is dit nou nie meer goed nie, verstaan jy? So, ja, ek dink, coming to that, yeah, man, my mental health is nogals baie goed vir my. En natuurlik, I've had to cut out a whole lot of people in my life, but for good. Dis nie 'n slegte ding nie, and I wanna motivate each and every person that is out there as well. It's not a bad thing to cut people out, especially if you are headed somewhere. Hulle sê mos altyd dit so goed. Hulle sê so, it's like a rocket launch, jy weet, it's like a rocket launch, en ek gaan nou sommer hierdie bottel gebruik. It's like a rocket launch wat nou goedjies hierso op het, and the more up you go, some parts have to fall off because you are heading somewhere, you know? And it gets too heavy. Yeah. It keeps you down. Ek Ja, dink presies dit. So daai is 'n baie goeie analogy om te gebruik, want dit maak my actually hartseer as ek daaraan dink, die hoeveelheid mense wat ek moes uitsny van laas jaar af, veral in die begin van hierdie jaar. Dit is so moeilik, maar ek is op 'n punt waar, jy weet, mense kyk nou na my en hulle sê, Pieter, hoe het jy van, jy was die ander dag nog 'n bouncer gewees, soos, hoe is jy nou Pieter motiveer, en jy is op radio, en jy is die goeders, en ek is soos, dis scary hoeveel mense ek moes van ontsla raak. I can imagine. Good friends of mine, not because they're bad, maar they didn't have the same vision as you had. They don't have the same vision as they view you in a certain way. Hulle sien jou op hierdie spesifieke manier en op geen ander manier nie. En vir hulle om aan te pas by wie hy geword het en besig is om te word. Wow, is onmoontlik. And because I love these people, is like I ignore them now. I have to. Dis soos wat jy sê, jy weet, dis hartseer. Ja, dis nie lekker nie. Daar's hierdie quote, ek dink is Charles Bernard Shaw. Is dit Charles Bernard? Ek sê altyd die eerste naam verkeerd, but it's Bernard Shaw. Edward, dis nie Edward. Okay, Bernard Shaw. Okay? En hy het gesê, the only man that truly understands me is my tailor. For every time he sees me, he takes my measurements anew. The rest of the people go on with the old measurements and expect me to fit them. Oh, wow. Yes, that is amazing. And it's like you say, you know, because we grow so much and we grow for a reason. And ek dink as jy gaan stagnant wees en nie groei nie, it's a problem. So you have to grow, and as you are growing, people who are with you must also be willing to grow. I know that I also have a team of people that work with me. Ek sê nooit hulle werk vir my nie, but work with me. And that is that they have an interest to see how far I can go. Maar ek het ook vir myself gesê, I will never, ever tell people to stay behind. Dis soos ons het 2 kameramanne vir Kohogo hier. There might be a possibility and a chance that they might move on. En ek is soos, and how can I help? How can I help you reach to where you want to reach? Want ek is nie die een persoon wat jy gaan vashou en sê nee, jy moet saam met my vir ewig wees en alles. No, how can I help you to reach where you want to be? En ek dink daai is nogals quite easy when you have like-minded people surrounding you, you're going to reach far. You're going to reach far. En ek dink een van die ander weird goeders wat ek ook lately ervaar, en dit was nooit vir my regtig 'n ding gewees nie, en so gepraat van mense wat jy met uitsny uit jou lewe uit. Public life. Jy weet, ek dink gister 'n bietjie oor, en dis so limiting. Because what people don't understand is, jy weet, daar's hierdie chick op Instagram, en sy het 30,000 followers. Nou gaan maak sy vir haar Facebook page en sy noem haarself 'n public figure. Ek dink nie mense like, how can I say this, like physically understand, like or artistically understand what that means. Because a public figure, a figure is 'n standbeeld.
né? Jy weet, you go into a public square and there's a statue there. Okay? And this Roman, whoever, let's say it's Julius Caesar, it's in his nude. And people are going to come and take rude photos, and they're going to come and throw coins in his fountain, and they're going to throw en hulle gaan krummeltjies by jou voete gooi vir die voëls om op jou te kom sit en stront, né? Maar jy kan niks sê nie, jy kan nie beweeg nie, although you're in the view of everybody else. And that's what it means to be a public figure, want ek kan nie meer sê wat ek wil nie. Ek kan nie net sê wat ek wil nie, ek kan nie meer doen wat ek wil nie, and people do not understand how isolated that actually makes you, even though you're in view of everybody else, you are stuck like a statue. Love it. Love it, love it, love it. Oh, love what you say, man. En dis die ek sê altyd ja, jy weet Suid-Afrika het nie celebs nie. Like we don't have celebrities. I think was probably the one celeb that there is Julius Malema, because he's literally known worldwide. But plus he gets to say what he wants. Yeah. You're a personality if you can say what you want. The rest of us are just public figures. So now we're public figures, and it's quite amazing that you say that, because I was listening to something in the week in TD Jakes was actually saying that people always praise you and worship you and agree with you until they found out you are just like them. Yes. And that meaning that you flawed like them, you poop soos hulle. Yeah. Your awesome stink in die oggend soos hulle. Yeah. Like, you know, stuff like little stuff like that. En dit is moeilik om te doen wat ons doen. En ek sê dit nie uit soos wat ek sê, I'm not conceited, I'm not doing anything, but it's difficult to do this because you always have to be in a certain way when you're in the public, and then when you are by yourself, at least you can say, flip, okay, cool, yes. Nou kan ek 'n bietjie asemhaal. En dit is nie dat ons tweegesigtig is of wat ook al die geval is nie. Exactly. Yeah. But I think there is a responsibility that we have. So as what I say, with great power comes great responsibility. There's great power that we have in this medium. That is an amazing medium. Dis lekker om hier so te wees. Yeah. But there's also great power, and that is that we have to keep on motivating. Yep. And we have to keep on inspiring. That's our calling, you know. And yes, if that sometimes takes from us, kyk, ek dink ons kruis is seker maar nou die kruis van, okay, cool, you're going to be judged because you're out there in the public. Yep. It's fine. Ek het al peace gemaak daarmee. Dit was my baie moeilik geweest, maar ek het al peace gemaak daarmee dat, you know what, people are going to judge and it is what it is. It's fine. But as long as soos wat jy nou gesê het, jy dag op. You keep on pitching. Jy dag op elke dag and you do what you have to do. And I'm going to use this analogy. Man, I take my hat off for that guy. I love that guy. He messed up, and we all mess up. We all mess up. Yes, he messed up, but you know what? He came back and he pitched. So much so that he was presenting the Metro Awards this year. Yeah. He came back. Yes, you have to. And I think to your point, and ek is baie bly jy het genoem, because that's also got to do with your mental health, you know, because once you're also in that space of just being alone, you're attacked by a whole lot of things. Soos wat jy sê, jy weet, you have to get yourself from a place of being lonely to complete solitude. And solitude is being happy with yourself while you're alone. En daai is 'n mind shift vir mense wat public figures is. Vir my is die moeilikste ding, ek dink, love life, because like ek is nie getroud nie, so like vir my die moeilikste ding is I don't want to meet somebody that gets to meet Pieter motiveer, because that's not who I am. Vir mense wat nie agtergekom het, nie is nie my regte naam nie, crying out loud. So om iemand te ontmoet wat die paadjie saam met my kan stap. Ek dink ek was laas jaar was ek in 'n verhouding gewees waar ek het so seer gekry. I literally only dealt with it like in the beginning of this year, December. I started dealing with it because I went into another relationship after that, and I ended up hurting the person a lot. Because I was still hurting, and ek was besig om deur motiveer se rings te gaan en wat ook al, and I can't afford to be down and heartbroken now. So I needed to find somebody, and it was a bad choice. I made a bad choice, and I didn't heal from that relationship because I had finally met somebody in my life where I thought
this person sees me and understands me for who I am, en hierdie persoon gaan die paadjie saam met my stap, from rags to where I want to be. Because I'm not going to say riches, because that's up to God. I would say riches, because riches doesn't necessarily always mean money. That's correct. Like, I must say, like, rich-wise, like, ek het mense in my lewe ook Come nou, on, nou, come on. Ek het 'n mindset Come wat ek on, in my yeah, lewe nog nooit gehad het nie. Soos Presies. And that's like a flex vir my nou. As jy 'n jaar en 'n half terug vir my miskien iets condescending gesê het of wat ook al, sou ek dit dalk nog 'n bietjie kop toe gevat het. Al sal ek jou ignoreer, ek sal dit nog 'n bietjie kop toe vat. Nou, ag dude, it's impossible. Daar's niks wat jy vir my kan sê. So your riches Wat my sal down kry nie. Sure. Jy weet ek sê vir mense soos ek sukkel baie met my mental health. Ek meen ons daar waar jy daag by die ateljee op, maar ek het nie lus nie, man. And you have to be that guy. You have to be that guy. When you switch on that mic, man, you have to be that guy. Yeah. Yeah. It's a complete different. I become a different person. The moment that mic comes on, you become somebody else. And it's nie om oneg te wees nie. Dit is net soos, that's what it expects of you. People expect a certain thing of you, and what they expect today, they expect tomorrow, and the day after, and the week after, and the month after, and the year after. Hulle moet altyd dieselfde persoon kry, alhoewel jy groei. En dis vir my een van die moeilikste dinge om mee te deel, was om daar te gaan sit, partykeer, en jy moet kind of maak asof niks fout is nie, man. Soos dinge gebeur in jou persoonlike lewe, nobody cares, man. The listener doesn't want, like, dis nie hoe dit werk nie. Dis, because, hoekom, like, want dis een van die weirdste dinge, wat ek nie geweet het, toe ek in radio ingekom het nie. En dit was about een van die eerste goeders, wat ek geleer het van radio. Hoe kan ek vir jou sê, in 'n spasie van, I did not actually see it that way ever. Ek het laas jaar het ek hierdie TikTok lives gedoen elke aand, and I came and I presented this whole thing. En ek het net besef, soos mense het so min aanmoediging nodig. Eerstens, people need so little encouragement, man. It's ridiculous. And people are lonely. En dit was een van die groot dinge wat toe ek begin leer het oor radio en goeders, en ek kry boodskappe in die ateljee en goeders, en een van die direkteure sê vir my, man, mense is lonely. Some people sit in front of that radio all day long, just to have someone to talk to. And that someone is you. And that is the absolute privilege, but it's also the responsibility and the cross that you have to carry. And people don't always get that. That's very true, man, and I love what you said there, because I think one thing that we should always remember as well in the industry is that, en Rian van Deer het dit actually vir my baie goed gesê, en hy het vir my gesê, Lali, radio is not about you. It's about the listener. It's about the listener. You owe it to the listener to bring your 110%. And if you can find something that you can relate with the listener, dis soos nou, ons gaan deur load shedding. En as jy saam met die luisteraar kan kwaad wees vir load shedding, good. Ek sê flip, yes, die load shedding. Ja, load shedding het my afgetik vandag. Yes, ek het net die ketel aangesit en ek het 'n lang dag gehad en ek wou net daai koppie koffie gehad het en toe kon ek hom nou nie meer hê nie. Yes, wat maak ek? Wat moet ek maak? Jy weet, and that is also how you get the interaction from your listener. They would tell you flip, gaan koop gas of doen iets. En dis die lekker ding, en ek dink when it comes to radio, man, it is because it's live and it's so interactive and it's so, this is what you say, you talk to so many people. It is such a privilege. It is such a privilege. Ek het nou die dag, soos wat jy sê, that you had a moment. Ek het sulke weeping oomblik gehad. Het was op 'n Sondag aand gewees en ek het 'n link gedoen. En it was such, jy weet, baie keer doen jy links, baie keer is dit sulke crappy link, ek wou nie vir myself flip it. That was such a crap link. That was that was a terrible link geweest. And then sometimes you do such a good link, en toe ek die mic afsit, toe sê ek vir die Here dankie, maar ek begin net huil. Maar hy snik huil, maar it's gratitude. Dit is our gratitude, yes, ek
choke nou even op. Dis daai gratitude wat net oorloop van flip, I get to do what I love on a weekly basis. Every day. Ja, and, ja. And all you have to do literally is just show up. Yep. En weet jy wat vir my die ander coolste ding? So ek het nou vroeër gesê, okay, en dit nou miskien laat klink asof jy weet, ek kan nie unhappy wees nie. Hier is die cool ding wat gebeur is dat when I'm unhappy before I go to the studio, as soon as I switch that mic on, when I'm done with my show, my friend, ek kan nie slaap nie. I'm so excited. So you can have, jy kan die rofste, badste dag hê, man. Maar as jy daai mic aansit en jy begin jou ding doen en jy is klaar met daai show. So depressed vir wat? I love what you just said there. So I have a family member as well. Her name is Celeste in Cape Town. She's on Good Hope FM. And she does the weekly shows from 9 p.m. till midnight. Now, we were talking about this thing because I experienced the same Sundays, and I'm sure as well with you, when you're done at 10 p.m., when you get home, you can't sleep. No. Your energy is like there. Yeah. So then you have to, wat ek normaalweg doen is ek tackle dan 'n bietjie admin, totdat ek 'n bietjie dan kan ek gaan slaap, jy weet. Ja. Ek dink meeste van die mense verstaan dit ook nie dat it's high energy, and especially for your family, coming in at that time, yes, you're not going to go to bed straight away. That's fine. Not going to happen. Not going to happen at all. So you have to like blow off first and do some admin or whatever the case may be as you kan draf en jy het 'n treadmill in jou huis doen dit. But totally get you. Totally get you. Vir my is dit nou weer 'n bietjie anders. Ek het 'n bietjie ander ervaring daarvan want as ek by die huis kom moet ek definitief nie sit en admin doen nie. Because then my brain starts going. Jy weet, because ek is nog steeds in my planning phase and I have all these things that I want to do. So like vir my is dit 'n bietjie ervaring bietjie anders. As ek van die studio afkom, ek gaan sit, my koffie of my koeldrank drink en ek moet net afsluit. En tot op die punt waar ek dis nou 'n normale ding waar ek drink nou elke dag slaaphulle want anders kan ek nie slaap in die nag nie. Want ek nog steeds vroeg opstaan. Jy weet, ek het hierdie ding waar ek vir die laaste 2 weke nou ek het vir iemand anderster ingestaan en vir die laaste 2 weke was dit het begin rof gaan want ek staan 5 uur in die oggend op en ek begin my werk doen. Jy weet, en aan my goedjies werk, Hartsgesprekke, die tydskrif, wat ook al, you start doing all this planning, you start planning your day, of wat ook al, en as daar wat, ek is soos, flip, ek moet nou op radio wees, en dan dink mense, ek is laat, omdat ek verslaap, maar eintlik is ek besig in die agtergrond. It's definitely always busy, and I always tell people this, that's why people in this industry, most of them, you find them either addicted to something. It has to be drugs or whatever the case may be. Good example, like the late and the great Brenda Fassie. She was also like that. Avicii and all of those people. But I think what's sad is when it reaches to such a point where you feel that you can't handle everything and you decide that, okay, cool, I don't see my way out of this and I'm going to take my own life. Yeah. And that is why mental health is so important. That is why ek glo ons hierso is en dis hoekom ek hoog gehou het saam met Brady, and that is definitely because we want to tackle those thoughts and those mental health that, you know what, that's altyd 'n manier uit. That's altyd. It might not look like that at the present time, but there's always a way out of whatever you're facing currently. En ek dink dit is een ding wat ek doen en dit is baie weird. Ek weet my swaar het my actually invite om saam met hulle gaan CrossFit. And I tried it out and I'm like, it's not for me, but necessarily for one reason. So when I gym, it's also actually my time that I spend with God. I pop in my earphones and all I listen to is worship. Like that is literally all I listen to. I listen to praise and worship while I gym. But that's also just to restore my mind. That's how I deal, because you're right. The pressure of what we're doing, man. But I also think generally the pressure of the world. Every single person. Whatever career you're also in, I think you also have your own pressures that you're facing. So Ja, dis en dit is waar wat jy sê, man, en dit is my 'n moeilike ding. Soos
Ek het iemand anders daar ontmoet nou aan 'n naweek wat jy weet ek drink nie. Ek het laas jaar, it was kind of my thing, waar ek het laas jaar gesê, there are certain things that I want and expect, and I have this relationship with God, en ek wil nou daaraan werk. Dit is vir my 'n teer saakie, maar ek sal drank opgee. As hy vir my gee wat ek wil hê. En ek het aanhou my gesprekke begin, en ons het die event gehad, en motiveer het begin van die grond afkom, en I was stoked, man. En so toe ek aan die einde van die jaar kom, toe sê ek vir mense, ek gaan, want ons het die laaste keer dat ons gepraat oor nagmaal ook, né? Jy wat elke maandag nagmaal hou, né? Ja. Jou familie. You see, I remember. Jy doen dit elke maandag, waar ek hierdie jaar, het ek vir mense, laas jaar te sê mense, maar hoekom hou jy nie net glad op drink nie? Dis want, ek doen my nagmaal die 1 Januarie, because ek hou van drink. Dis lekker. Enigiemand wat vir my sê, hou nie van drink nie, praat strooi, dis lekker. Ne? En ek sê, 1 keer 'n jaar, drink ek, to remind myself what I'll be giving up for the next year to come again. Wow. En ek het hierdie jaar weer dieselfde gedoen. Wow, that is amazing, yes. Ek het hierdie jaar weer dieselfde gedoen. I got into radio, ek was op 7de Laan, ek was in Marula Media met daai artikels van Adriaan. Ja. Soos ek het nou, jy weet, 5 van my eie programme op Harties FM, soos Hartsgesprekke het begin. Die tydskrif kom uit Julie volgende maand. Is soos it just keeps on. Wow. Dude. Is soos hier's die ding, sacrifice. You need to give something up. Jy weet, jy kan nie verwag byvoorbeeld, dis nog 'n ander ding waarmee ek persoonlik ook, hoe ek daarmee deel is, jy kan nie verwag om die liefde van jou lewe te ontmoet, maar jy vry elke tweede ding wat jy in die klub loop nie, because where is your loyalty? Jy gaan val vir die volgende, wie ook al bereidwillig is. Waar ek is anderster nou is I give up that part and I say, if I find somebody, I'll focus on that person and that's where I'll be. If it doesn't work out, so be it. I love what you just said. Iemand het het ook vir my nou die dag gesê, but they mainly, almal sê altyd the universe. I believe in God and I believe in the Holy Spirit and I believe in Jesus. And this is what I'm going to say is that I feel that there's a prompting of the Holy Spirit that tells you that, hey man, if you give this up, this is what I'll give you. But then mense sê, yes, jy gee dit oor aan die Here en die Here gee vir jou meer. And it's also not necessarily to a point of bargaining with God. Dit is die daar van, hey man, as ek nou hierdie opgee, so if my hierdie gee, no, God is almighty, he doesn't need anything from you. Exactly. But it is that, dis soos wat jy sê, dit is daai ding, en ek het dit nou die dag vir my seun actually geleer, is dat hy moes skottelgoed gewas het, toe vergeet om dit te doen. En toe sê hy vir my, hy het vergeet. And that's where it ended. So toe los ek het, en toe aan die einde van die maand, toe vra hy vir my vir sy sakgeld, so ek so, ek het vergeet. ek het vergeet. En ek sê toe vir hom, this is where I'm trying to get to. Had you taken responsibility? Ja. Sê, flip, ek het vergeet om my skottelgoed te was, ek sal dit môre doen, ek sal dit vir die volgende 2 dae doen, ek is jammer. Ek gaan deur 'n rof tyd, or whatever the case may be. Yep. Sharp. And I think this is also some ways that we sometimes tell God that, hey man, I'm willing to do this. Will you meet me halfway in this? Maar natuurlik, ek dink ook, as ek nou vir die Here gaan sê, hey man, I'm gonna give up ek weet nie, carbs. Will you bless me to have me on Men's Health in the next year? Like God is going to look at you like no. So dit moet ook in sy wil wees. En ek dink al hierdie wat jy besig is om te doen op die oomblik, it's so in God's will for your life, man. I believe he wants you to bless people. I believe he wants you to prosper in everything that you do. And I believe he wants you to reach hearts that have never been reached before. En ek dink jy kan self seker testify hoeveel mense deur net hierdie en soos wat jy sê, just you being consistent, how it's blessed so many people. Ja. So, ja. En ja, ek moet ook net by sê, so byvoorbeeld soos wat jy nou genoem het, hierdie skottelgoed was, it's a form of discipline. So vir my om te sê ek gee iets op omdat ek iets wil hê,
is nie die hele ding nie. It's a form of discipline. I discipline myself to say I will not have this because I want something else. But that doesn't mean it is like in God's will. But it doesn't become real until you show up. Yes, I love that. I love the form of discipline. Ja. Aanhou om dit te doen. Deur die moeilike dae, deur alles is soos ons bad dae, daar's dae wat jy net wil wegkal hê. Ja. Ek gaan nou my dan nou maar laat dit uit, whatever. Môreoggend is ek weer op and we just start fresh. Show up. Yes, take that time or whatever, maar keep showing up every day. And God will bless you. There's it's like the way the universe works, I guess. So ek dink kom ons doen gehandelsbreek en ons sluit ons af, né? Dit reg. So hierdie jaar se Hartsgesprekke word deels moontlik gemaak deur Digital School of Marketing en ons sou dit verseker nie kon doen sonder hulle nie. Of jy nou jou eie besigheid het en of jy eenvoudig of jy nou jou eie besigheid het of jy net eenvoudig Ou fluff alive read, so nou moet jy dit oordoen. Nou moet jy dit oordoen vir die kliënt. Nou moet jy dit oordoen vir die kliënt. Okay. Let me start over, okay? Yes. Ek is nou nervous want jy is hier. Hierdie jaar se Hartsgesprekke word deels moontlik gemaak deur Digital School of Marketing en ons sou dit verseker nie kon doen sonder hulle nie. Of jy nou jou eie besigheid het en of jy eenvoudig net verder wil leer, kan jy verseker weet dat Digital School of Marketing 'n kursus het wat aan jou behoeftes sal voldoen en boonop jou sak sal pas. Om meer te wete te kom oor hulle dienste, besoek gerus www.digitalschoolofmarketing.co.za of besoek gerus hulle Facebookblad. Baie dankie aan Digital School of Marketing. Dude, ek lees ietsie hierso, Renee sê 100 velle van kop tot toon. Wow. Beste nog. Yes, Lekker, please. lekker, And that's why ek moet sê, dis hoekom ek hierdie jaar gesê het ek wil weer saam met Thabiso Khambule die eerste Hartsgesprekke because maar my luisteraars sal nou nie weet nie, but nou nie in die context wat dit actually bedoel is nie, but you're a blesser, I'm a blesser. Thank you. It's you bless this thing that I'm it's good opening with you because ek voel dat die energy wat jy het en goed is soos daai wat jy the foundation is laid. Yeah man, jy het hierdie ongelooflike manier om iemand op te hype. Thank you, man. Dit is you do the same. Ek dink you know, if he didn't do the same, I would have made an excuse and not been here. So no, you bless me, man. You bless me, and I think your growth has really taught me a lot in my personal life as well. There's a lot of reference that I make to you, and when we started the show, het jy vir my gesê jy het nou hier en jy het nou hier en jy het hier en ek het vir jou gesê I wanna bless you with the next words while we actually on live on the show, en dit is dat ek kan Swaar het ook podcast begin en ek weet he was all about gaan ons 'n kamera hê, gaan ons dit hê, gaan ons dit hê. But I went through something that was very painful where I went into business with someone that was the baddest business choice that I've ever made. Ek betaal nou nog daarvoor. And there's one thing that I learned from the gentleman though. There's one thing. There was a part that I wanted everything to be perfect. Jy weet jy moet die regte kamera hê, jy moet die regte dit hê, jy moet die regte dit hê. And there's one thing that he told me is that make do with whatever you have. And I was like, wow. Maar jy weet, it came at a cost. Yeah. But he was like, and make do with whatever you have. And ever since I've taken that in my life, ek kan nie vir jou, man, Pieter, ek kan nie vir jou sê hoeveel keer, because you know what, it's sometimes those little stumbling blocks that stops us from really reaching our greater heights. Maar as ek iets wil begin en ek kan met die minste begin. Ja. Kyk 'n jaar van nou af. Look at this now. Dis is jy weet, en dit is verseker een van daai goeders, is if you don't make do with what you have, you'll keep finding excuses not to do it. Okay? Exactly. En make do with what you have. Ek wil net 'n laaste shout out gee, want ek wil ook net vir mense sê soos hulle gaan my nie baie op my sosiale media platform sien hierdie jaar soos wat hulle laas jaar het nie.
Die rede daarvoor is dat ek is nog steeds besig om te hou en ons baie ander goeders waarop ek fokus. Laas jaar het ek gesê gaan ek die fondasie lê vir die toekoms, maar hierdie jaar het ek gesê I'm going to focus on the money and I'm going to actually grow a business from this, and that's exactly what I'm busy doing. En ek meen die tydskrif kom volgende maand uit, so like, en dit is nie al nie. Like I have a vision, ek meen as die TikTok handle nie al klaar vir jou sê waarheen ek gaan nie, dan weet ek nie wat gaan nie. Maar daai is Junie volgende jaar se plan. So ons werk towards something and that's what I'm focusing on now. So dis hoekom Sonet Botha, alhoewel sy ons nou gejoin het as 'n spreker, gaan sy ook die booking agent wees en ek gaan nie actually praatjies doen hierdie jaar tensy ek nog 'n event hou nie. En ek gaan nie besig wees op my sosiale media aangoedes nie, because I need to focus on one thing for now, to make things work. En ek sal so nou en dan, like net om bietjie te uplift en al daai goeders, maar ek gaan nie weer kan commit laas jaar nie. Jy weet, laas jaar het ek gehou to become a radio presenter. Dis waarom ek het ingestem om elke dag hierdie lives te doen en to come and present a talk as a speaker, as everything, because I use TikTok as a tool. That's what it's supposed to be. For sure, and then people come on TikTok and Facebook Live and all those things and they waste time. And so it's a powerful tool if you know how to use it. And that is my one and only aim, I think. So, ek gaan nie so besig wees in die live video's hierdie jaar nie. Ek wil regtig net fokus op Hartsgesprekke. Ek het 'n paar interessante gaste wat nog opkom. Sonet Botha being one of them. Sy's volgende op ek dink is die 5de Junie, if I'm not mistaken. Ek dink is ook 'n Woensdag. So ek sien nogal uit om met haar te praat. That's amazing, man. Well done. En dit ek wil ook net vir jou sê well done. Soos jy sien ook nie eintlik jou eie groei nie, man. Soos ja, dis moeilik as jy in dit is. Soos you're blowing my horn now, maar ek wil ook net bietjie jou hond blaas en net vir jou sê soos dude, jy het 11 jaar you showed up every day. Yeah. You learned from the best and I believe in my heart that God is going to bless you even more. Thank you, man. I receive it. Because you deserve it, man. Bye, thank you. And as a human and as a friend and as somebody that I truly look up to, I love you, man. I love you too, man. Thank you. Thanks for doing this. Bye, thank you. Die was rarig amazing. Die was baie amazing geweest. I look forward to the next one. Yes, sir. Look forward to the next one. Dankie vir julle wat daar gekyk het. Dankie vir die TikTok viewers en dankie vir die Facebook mense. Baie dankie. Alles sal later op al die sosiale media platforms wees en op die website. Ek moet nou ongelukkig terugjaag. Ek het vanaand my program Woensdag Vibes tussen 7 en 10. So moet dit nie misloop nie. Jy kan ons app download, Harties FM op enige app store. Gaan luister dit daar of op die website hartiesfm.com en ek wil weer eens net vir almal sê baie dankie. Thank you. Okay. Lekker, just dude. Die was nou baie lekker. Yeah, man. Soos altyd, dankie vir